हईलो क्या नई कूलकू गाधई गली चिलो क्या साबुनु तेल ये लगई हेली ए सोला बातरा टोका जेते टुंगी मारती मोते गोरा देह मोर देखिबाकू खाली कलबल नई पानी खल खल को बारी किया नहीं गला मो नड़िया तेल को बारी किया नहीं गला मो नड़िया तेल को बारी किया नहीं गला मो नड़िया तेल रहो ये क्षुद्रतम कलाकार को उत्साहित करने खलिकोटर आगत मदन बाबू 51टी भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती तत्सहित सबिता नानी भौणी मोर 51टी भारतीय मुद्रा अधम गायक को प्रदान करने बेले पालिया महोदय को मोर बंधु जने 11टी भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती हाँ हाँ मुआ को जानि छिके केते टाका बोली कला मु कला जानि छि केते टाका बोली हां हरे आसीबा गया तत्सहित पालिया महोदय को मध्य 51टी भारतीय मुद्रा प्रदान करलेनी गायक महोदय को एवं गायक महोदय को हां 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 अभय बाबू आजी समस्त 51टी लखा भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती सारे हां तुम टे कहउथा मते टिके अधिया देबे काई कलो काई मोर कुटुंब बढ़ी जाय छथि कार मोर तमरा तो जेति कुटुंब सेति बढ़िले केते बेले ना ना बढ़े चलछि ना कोन बढ़े चलछ तमे जानि ना मोठु कोन अधिका आ कोन बहु कुटुंबी होउछि कलाकार भितर मु मोर तीनटा चुली तमर तीनटा चुली ना हमर गोटे चुली बस सही कथा तमर तीनटा चुली कोन मोर जेमति तमे कोन जानि हमर गां लोक जानि छन हां अच्छा तीनटा चुली करबा को किए कहउथला किए कहे मो मनर करछि मु आ त मनर त करछ पेंडल ऊपर के आबू को कहउछ भला देखो हे हां हां चालू तीनटा चुली हो नले 10टा चुली हो भलो हला हम कलाकार मन गले रोसेबास करके दबा को खाइबा को चंचल हबा हमको दे देबो कोठै तीन घर कुनिया उपवास कला तीनटा बादियो ए बायो ककु अकळ या तीन पाद भूमि दियण गला पाताल दादा गला पाताल हे गला पाताल गला पाताल पाताल गला पाताल गला पाताल हे गला पाताल गला पाताल तीन छुली करिवनी सत्य जुआरे तीन पाद भूमि दान दला बड़ी वंश बुड़िला बापा खाली सेतिक नुह तीनटा बादियो बायक को अकल होछि आज्ञा त्रिपटा बादियो सत किंतु मो बायक कहूँ तमें कहीं त्रिपटा पकौन र ये तीन गला सत्य जुगार त्रेतयारे तीन रे कला तीन जन गले वन को सीता ये नेला रावण हे सीता नेला रावण हे सीता नेला रावण से होइराण रे से होइराण रे बे से होइराण रे से होइराण कला तीन जन गले आज्ञा वन को सीता नेला रावण तीनटा बाटर बाटोई हम हईराण जो तीनटा बाट थब से आम चिंता कले सेपटे बापर आरिकी माड़े जाकू बाट एपटे सुना खेला को जाकू रास्ता तारी भीतर ये कंतैला को आसा बाट आम से पचारे मुझे आज्ञा कंतैल जावाई कौड़े बाट तेणुक आज्ञा तीनटा बाटर बाटोई बापा बुद्धि बना खाली से नुह लोकनाथ कर भली पुओ लिखिं आज्ञा ये जाता कथा नुह नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार रे जन्म आपण मानकर बापारे गायनाचार्य गायक रथन लोकनाथ कर तीनटा हूँ पुआ अड़ुआ तीन बा भागुआली बेउसा गछ बंचई नाही बंचई नाही रे बे
ପଞ୍ଚଇ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଯୁକ୍ତି ହେଲେନି ସେ କଳି ଲାଗୋଇ ଦାଦା କଳିଲା ଗଇରେ ରେ ଏବେ କଳିଲା ଗଇରେ ତିନିଟା ପଣ୍ଡିତ ବସିକି ଯେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କଳି ହବ ତିନି ଭାଗୁଆଳି ବେଉସା ଗଛ ବଞ୍ଚିବ ତିନି ଜଣ ଭାଗୁଆଳି ହେଇକିରି ବାପାରେ ଫସଲ କରିବେ ସିଏ କହିବ ତୁ ପାଣି ମଡଉନୁ କହିଲା ସିଏ କହିବ ତୁ ମଡଉନୁ ତେଣୁ ଏଇମିତି କହିକି ଆଜ୍ଞା କେହି ପାଣି ମଡେଇବେନି ଗଛ ବଞ୍ଚିବନି ତେଣୁ ଇଏ ତିନି ଭାଗୁଆଳି ବେଉସା ଭଲ ନୁହଁ ଯଦି ଏକଥା ଭଲ ନୁହଁ ମତେ ଖାଲି କହିବ ରେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ବାବୁ ତମେ କାହିଁ ତିନି ଜଣ ଆଇଛ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଇସା ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ନବୁ କହୁନ ପଇସା ଆମର ଯେତିକି ବାଣ୍ଟିକି ନବୁ ତିନିରେ ଶୁଭ ଅଛି ହଉ ଯାହା ହଉ ଲକେ ନାମନେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମା ଆସିକିରି ବାପାର ଇଏ ବାୟକ ଏ ପାଳିଆ ଏବଂ ଗାୟକ ଏବଂ ଇଏ ପାଳିଆ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 100 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଗ ସେ 100 ଟଙ୍କା ମୋ ଆଡେ ଥିଲେ ନଥା ମନ ପଡିବନି ଏଠୁ କଣ ଗୋଟେ ବେକାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନ ପଡିବନି କେତେ ଲୋଭ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଯାହା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାମନେ ଝିଅ ପାଇଁ ମା ଆଜି ଦାନ କରୁଛି ମାର ସ୍ନେହ ମାର ଆଦରରେ ମାର କୋମଳ ଡାକ କି ମଧୁର ମାର କୋମଳ ଡାକ କି ମଧୁର ରେ ଡାକ କି ମଧୁର ମାର କୋମଳ ଡାକ କି ମଧୁର ମାର କଥା ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜି ଝିଅ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛ ମା ଆଜି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜକୁ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଘରୁ ମା ପଳେଇବ ସେ ଘରଟା ଘର ନୁହଁ କହିଲା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ବାପା ଧର୍ମରେ ବାପା ଅର୍ଜୁନ ବାରିକ ବୋଧେ କହିଲେ କହିଲା ମା ଥିଲା ଝିଅ ନୀତି ସେ ରନ୍ତା ଶାଶୁ ଥିବା ବହୁ ଥିଲା ବହୁ ଘର ପୁରନ୍ତା ମା ଥିବା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଗେଲ ବର୍ଷର ଆଜି ଝିଅ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସତ ମା ଥିଲେ ଖୋଜନ୍ତାଣି କହିଲେ ଇଏ ଭୋଜି ଭାତରୁ କଣ ମତେ ମିଳୁଛି ମୋ ଝିଅ କୁଆଗଲା ମୋ ଝିଅ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଖାଇଲେ କି ନାଇଁ ମା ଖୋଜିବ ନା ତେଣୁ ବୋହୁ ବାପାରେ ଶାଶୁ ଥିଲା ବୋହୁ ଘର ପୁରନ୍ତା ଯୋଉଦିନ ଶାଶୁ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଘରର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବୋହୁ ନବନି କହିଲା ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ଓଷା ପୁଣ୍ୟ ଯାହା ହବ ପରିବା ନାହିଁ ବାପା ଘରେ ରାସନ ନାହିଁ ଏକଥା ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାପା ଉକୁଣି କାମୁଡିବ ପୁଅକୁ କହିବ ରେ ପୁଅ ତୁ ତ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯିବୁ ସତ ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ ମୋ 2 ଦିନ ହେଲା ଶାଶୁ ଥିଲା ବୋହୁ ଘର ପୁରନ୍ତା ଯୋଉ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ ଅଛି ସେ ଘର ପୁରନ୍ତା ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମା ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ସରହଦ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେଇ ମାର କଥା ଆଜି ଟିକେ କହିବା।